हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने थंबनेल जानी पारुथिबे आज क्लास टी होची हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर। तेणु आम गोटे प्रीवियस गोटे क्लास गोटे करूँ हिस्ट्री बुक एंड ऑथर जो आम केवल खाली एनसेंट जोटा कि आपण मैंने देखिए आम केवल कौन होता ना एनसेंट केवल खाली डिस्कसन करूँ एनसेंट इंडिया उपर किंतु आज आम डिस्कसन करबा कहा पर ना मेडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया रे। तेणु आपण समझ जानिथिबे रिसेंटली बहुत एग्जाम गुड़िक ओएसएससी ओ डबल एसएससी पीजी एंट्रेंस बीडी एंट्रेंस बहुत आगे अच्छी आपण मैंने देखिए जोटा कि आप मे 6 रु स्टार्ट हो जाऊँगी 4 6 रु स्टार्ट हो जाऊँगी तापर आप बीडी अच्छी विभिन्न प्रकार एग्जाम अच्छी जो थी कि आप देखिए ये जो हिस्ट्री ये जो बुक एंड अथर्स जो गुड़ाक रहा आपंकर जो रहा दिज आर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये कौन हो बहुत इंपोर्टेंस रही तेणु एग्जाम को जीवा पूर्वर आई होप समस्त मान प्रिफर करी कि क्लास टाक देखी देखी जावाई भल कहीं आपण मैंने एलिमिनेशन करेंगे कि कौ बुक बा किए अथर किए कौ बुक कौन लिखिं तेणु चलतु तो मुझे आपण मान रंजन सर तेणु स्टार्ट करवा आज भिडटी ओके। तो आम फास्ट देखी कौन ना जो मैंने मोर प्रथम वीडियो देखी ना जोटा कि हिस्टोरिकल बुक्स एंड अथर तेणु जाइए यूट्यूब रे अच्छी तो जाइए देखी ने ओके। तो चलते आम स्टार्ट करवा तेणु आप देखिए मेडिएवल इंडिया तेणु मेडिएवल इंडिया कहले तो बेसिकली ये दुई भाग में विभक्त करमती है 1200 जमीक आप गोटे देखिपे कौन ना गोटे हूँ आपर सुल्तानेट पीरियड ओके आउ गोटे हूँ आपर गोटे हूँ कौन ना मुगल पीरियड आप सब जानते इतिहास मेडिएवल इतिहास को दुई भाग पार्ट कर गोटे हूँ 1206 रु 1526 हूँ सुल्तानेट पीरियड ये सुल्तानेट पीरियड टाइम पीरियड केते होची ना 1206 रु 1526 केते ना 1526 पर्यंत थिला। एवं जेतले मेडिएवल कथा कहउछनी जहा कि आपण माने समझे जानिथिबे एटा होची आपण मानकर 1526 जोटा कि बैटल ऑफ पानीपत फास्ट बैटल पानीपत आरंभ होई कि जोटा कि आपण मानकर 1707 पर्यंत और जो 1777 पर्यंत भी 1707 कहले औरंगजेब डेथ होची 1777 मीन्स कहले आपण जो लेटर मुगल माने आछंती ओके। तो आम देखा से समय भितर कौ मैंने ऐतिहासिक मैंने थे और कौन सब पुस्तक लिखी चलते बिना डेरी कर आरंभ करेंगे आज क्लास टी को ओके। तो आम ए फास्ट देखा जो सुल्तानेट पीरियड जो आप देखिए जो 1206 रु 1206 रु 1526 भितर पांचटा डायनास्टी थिला लाइक स्लेव खिलजी तुगलक सैयद एंड लोडी। तो से समय किए कौन सब लिखिं प्रथम आसला कौन से कौन ना प्रथम आसला कहला ना हासन निजामी प्रथम से कहले कि प्रथम जो आपण मैंने जो देखिले कौन ना हासन निजामी देखिए आपण मैंने हासन निजामी तेणु हासन निजामी बुक थिला कौन ना ताजुल मासिर जोटा कि आपण मानकर कुतुबुद्दीन आइबी समय लिखा जाता फास्ट लिटरेरी वर्क थिला इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन आसे कि हासन निजामी जो थिले जो ताजुल मासिर कहा समय बुक लिखिले ना कुतुबुद्दीन आइबक जे फाउंडर थिले स्लेव डायनेस्टी ओके। तो नेक्स्ट आसिला आपण मानकर तो नेक्स्ट आसिला आपण मानकर कौन ना आलबेरुणी आपण माने समझ जाने आलबेरुणी आपण मानकर आलबेरुणी जो थिले आपण सेंट्रल एशिया थिले से कहा समय आसिले ना महमूद ऑफ गजनी के समय से भारत को आसीथिले जोटा कि आपण मानकर 12 सेंचुरी जो हाँ 12 सेंचुरी आसीथिले ओके। तो से 12 सेंचुरी आसला भितर तांकर बुक रो नाम थिला कोन एटा एटू मोस्ट इंपोर्टेंट कौन होची ना से प्रथम पछिया दो कोन ना तेहिक ई हिंद तेही की हिंद कौन थिला लिखिथिले से लिखिथिले तारिक उल हिंद हैला हिंदी जो आपण मानकर हैला तापर आसला कोन हिंदी रे हैला तार हिंदी वर्जन थिला किताब उल हिंद ओके। तेणु से कहूची कि एमिति आपण मानकर क्वेश्चन आसी पारे कि किताब उल हिंद किए लिखिछंती बा तारिक उल हिंद किए लिखिछंती बा तेही की हिंद किए लिखिछंती दैट इज जोटा आपण किए लिखिछन आलबेरुन लिखिछंती ओके। जे कि आपण मानकर देखिबे अरबिक वर्जन जो थिला सेटा तारिक उल हिंद बा तेही की हिंद थिला तार हिंदी वर्जन ला किताब उल हिंद ओके। तो नेक्स्ट आसिला मिनाज और सिराज आपण मान समझ जानते मिनाज और सिराज होउछन का समय थिले ना इल्तुतमिश को समय थिले कुतुबुद्दीन आइबक परे तांकर जो रूलर आसिले स्लेव डायनेस्टी हेले किए ना इल्तुतमिश तांकर समय रे किए थिले ना आपण मानकर किए थिले ना मिनाज सिराज थिले ओके। तेनु से मिनाज सिराज से कोन कले ना तबकत ई नासिर जो थिला आपण मानकर जो बुक थिला से लिखिथिले ओके। तापर नेक्स्ट आसिले आपण मानकर जियाउद्दीन बरानी नेक्स्ट ऑथर आसिले कि ना जियाउद्दीन बरानी एवं तांको से दुईटा पुस्तक लिखिथिले गोटे होची कोन ना तारिकी फिरोज शाही और हूँ फतवाई जहंदी तारिकी फिरोज आप जानते ये क्या विषय लिखाई ना यहाँ आप लिखा जोटा फिरोज शाह तुगलक विषय लिखाई ओके आउट फतवाई जहंदी ओके। नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक ओके तेणु फिरोज शाह तुगलक आसिले फिरोज शाह तुगलक जन थे कौन ना तुगलक राजवंश से जन इंपोर्टाट रूलर भी थे इतिहास बहुत किसी रिफर्म आनी ओके। से कौन होता ना फतवा इ फिरोज शाही ओके से निजे जने राइटर थे से निज विषय लिखिले कौन ना फतुहत इ फिरोज शाही लिखिले पुस्तक लिखिले किए लिखिले ना दैट इज जोटा आपण देखिए किए लिखिले आपणकर ना फतवाई फतुहत इ फिरोज शाही लिखिले फिरोज शाह ओके। नेक्स्ट 6 नंबर अमीर खुसरो आपण माने समते जानिथिबे अमीर खुसरो टाइम पीरियड होची केते ना एटा आपण मान एग्जाम रे आसे 1253 रु 1325 ओके 1325
ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କାହାର ନା ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର। ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ୟାରଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ୟାରଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି 9 ଜଣ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ବଲବନଙ୍କ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲେ ସୁଲତାନ ବା ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଆର୍ଡର ସେ କରିପାରିଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ, ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ପ୍ୟାରଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ତୁତେଇ ହିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁଗଲକ ନାମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଫ୍ତାଉଲ ଫତହ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଓଲାନ ଆଣ୍ଡ ଖିଜିର ଖାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୋଇ ସିପିୟର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖଜିନଉଲ ଫତହ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେଲାଏ ମଜନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ହସତ ବିସତ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅମୀର ଖୁସରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଏ ସବୁ ବୁକ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ଥିଲା ତୁଗଲକ ନାମା, ମିଫ୍ତାଉଲ ଫତହ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଫ୍ତାଉଲ ଫତହ, ଦେଓଲାନ ଖିଜିର ଖାନ, ନୋଇ ସିପିୟର, ଖଜିନଉଲ ଫତହ, ଲିଲାଉ ମଜନୁ, ହସତ ବିସତ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଅମୀର ଖୁସରୁ ଲେଖିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା 1253 ରୁ 1325। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇବନ ବତୁତା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇବନ ବତୁତା। ତେଣୁ ଇବନ ବତୁତା କହିଲେ ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ମରୋକାନ ଟ୍ରାଭେଲର ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାହା ସମୟରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା କିତାବ ଉଲ ରେହାଲ, ବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା କିତାବ ଉଲ ରେହାଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଉତବି, ଅଲ ଉତବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ବୁକ୍ ସହିତ ସେମାନେ କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଠିକାର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଏକ୍ଜାମିନର ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ରଖିଥିବେ। ଓକେ, କେଉଁ ଦେଶରୁ କିଏ ଆସୁଛି ଏବଂ କାହାର ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲେ କି ନା ଅଲ ଉତବି। ଅଲ ଉତବି କ'ଣ ଥିଲେ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅଲ ଉତବିଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା ତାରିଖ ୟାମିନି, ତାରିଖ ୟାମିନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କିଏ ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଫିରଦୌସି। ତେଣୁ ଫିରଦୌସି କହିଲେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶାହାନାମା ଲେଖିଥିଲେ, ଫିରଦୌସି ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଆବୁ ବାକର କୁଫି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି 712। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲେଖିବା କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା 712 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆରବ ଇନଭାନଜନ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଚେଚେନାମା ମହମ୍ମଦ ଆବୁ ବାକର କୁଫି, ମହମ୍ମଦ ଆବୁ ବାକର କୁଫି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଲତାନେଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ହାସନ ନିଜାମୀଙ୍କର ଥିଲା ତାଜୁଲ ମାସିଦ, ଆଲବେରୁନି ଥିଲା ତାରିକି ହିନ୍ଦ ବା ତେହିକି ହିନ୍ଦ, ତାରିକ ଉଲ ହିନ୍ଦ, କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ। ମିନାଜ ସିରାଜଙ୍କର ଥିଲା ତବକତି ନାସିର, ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରାନୀଙ୍କର ଥିଲା ତାରିକି ଫିରୋଜ শাহী, ଫତୱାଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକଙ୍କର ଥିଲା ଫତୁତ ଇ ଫିରୋଜ শাহୀ, ଅମୀର ଖୁସରୁ ଥିଲା ତୁଗଲକନାମା, ମିଫ୍ତାଲ ଫତହ, ଦେବଲଦାନି ଖିଜିର ଖାନ, ନୋଇ ସିପିୟର, ଖେଜନଲ ଫତହ, ଲେଲା ମଜନୁ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ହସତ ବିସତ ଏସେଟ୍ରା, ଯାହାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ତୁତେଇ ହିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର 1253 ରୁ 1325। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇବନ ବତୁତା। ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ କିତାବୁଲ ରେହାଲ। ସେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଜଣେ ମରୋକାନ ଟ୍ରାଭେଲର ବା ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ କି ମରୋକାନ ଟ୍ରାଭେଲର କହିଲେ କିଏ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇବନ ବତୁତା। ଓକେ, ତାପରେ ଅଲ ଉତବି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ବୁକ୍ର ନାଁ ଥିଲା ତାରିଖ ୟାମିନି ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ କି ନା ଫିରଦୌସି, ଫିରଦୌସିଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଥିଲା ଶାହାନାମା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆବୁ ବାକର କୁଫି, ଯାହାର ବୁକ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଚଚନାମା, ଯେଉଁଟାକି 712 ଆରବ ଇନଭେନସନ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡିଏଭାଲର ପାର୍ଟ 1, ଯେଉଁଟାକି ସୁଲତାନେଟ ପିରିୟଡ଼। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଗଲ ପିରିୟଡ଼। ତେଣୁ ମୁଗଲ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଗଲର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମାତ୍ର 6 ଜଣ ମୁଗଲ ରୁଲର ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଜଣ ହେଉଛି କିଏ ନା ବାବର, ହୁମାୟୁନ ବା ବାବର, ଯାହାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା କେତେ ନା 1530 ରୁ 1500 ଏଇ ଯେଉଁ 1325 ସରି ଆପଣମାନଙ୍କର 1526 ରୁ 1530 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ବାବରଙ୍କର। ତାପରେ ଆସିଲେ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା କେତେ, ଦୁଇଟା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ହୁମାୟୁନଙ୍କର ହେଉଛି କେତେ ନା ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେ ନା 1530 ରୁ 1540, ପୁଣି ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେ ନା 1556 ରୁ 1556 ଆଉ ଗୋଟେ ସରି 1555 ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେ ନା 1556। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କାହାର ହୁମାୟୁନଙ୍କର। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆସିଲେ କି ଆକବରଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା କେତେ 1556 ରୁ 1605। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକବରଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଯାହାର ଥିଲା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ 1605 ରୁ 1627, ଯାହା ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଶାହାଜାହାନ 1628 ରୁ
ଅଠାବନ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଯାହାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା 1658 1707। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା 6ଟା ରୁଲର। ଏବଂ ଦେଖିବା ଏବେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ କ'ଣ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା କୋଉ ଐତିହାସିକ ମାନେ ବା କୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ ସେ ସମୟରେ କୋଉଟା ଆଡନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲେ ବାବର। ବାବର ନିଜେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ଥିଲା କ'ଣ ନା ତୁଜକି ବାବରୀ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏକ୍ସାମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ। ଏଇ ଯୋଉ ତୁଜକି ବାବରୀ କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବା ବାବରନାମା କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ନା ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ଟର୍କୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁଲବଦନ ବେଗମ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ବାବରଙ୍କର ଝିଅ ବା ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଭଉଣୀ, ଯେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ହୁମାୟୁନ ନାମା ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ହୁମାୟୁନ ନାମା ଲେଖିଲେ। ଓକେ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ହୁମାୟୁନ ନାମା ଲେଖିଲେ ବା କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ହୁମାୟୁନ ନାମା ଲେଖିଲେ। ଓକେ, ହୁମାୟୁନ ନାମା ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆବୁଲ ଫାଜଲ, ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଯିଏକି କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସେ ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆକବରଙ୍କର ଯେଉଁ 9 ଜଣ ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଯେମିତି ଆବୁଲ ଫାଜଲ ହେଲେ, ଯେଉଁଟା ଫୈଜି ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ମାନସିଂ ଟଡରମଲ, ରାଜା ତାନସେନ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଆକବର ନାମା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଆଇନି ଆକବରୀ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଲେଖିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ତୁଜକି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କି କୋଉ 2 ଜଣ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଯିଏକି ନିଜ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 2000 ଯୋଉଟାକି ଆପଣ 24ର ସେଥିରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁନରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ନା ତୁଜକି ବାବରୀ ଆଉ ତୁଜକି ଜାହାଙ୍ଗୀର ବା ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କୋଉଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ଓକେ, ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଖ୍ୱାଜା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ ଜଣେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଥିଲେ। ତ ସିଏ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ସିଏ ଲେଖିଲେ ତବକତ ଇ ଆକବରୀ, ଯେ ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ସାକି ମୁସ୍ତାଦ ଖାନ ଲେଖିଲେ ମାସେର ଇ ଆଲାମଗୀର ଲେଖିଲେ ଆଲାମଗୀର ନାମା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହା ସମୟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଲେଖିଲେ ଫତୱା ଇ ଆଲାମଗୀର, ଏଇଟା ବି ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଅବଦୁଲ ହାମିଦ ଲହାରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅବଦୁଲ ହାମିଦ ଲୋହାରୀ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୋଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ପାର୍ସନାମା କାହା ସମୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ କାହା ସମୟ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କିଏ ଲେଖିଛି ନା ଅବଦୁଲ ହାମିଦ ଲୋହାର। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇନାୟତ ଖାନ। ଇନାୟତ ଖାନ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଇନାୟତ ଖାନ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଇନାୟତ ଖାନ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଶାହଜାହାନ ନାମା। କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଶାହଜାହାନ ନାମା ଲେଖିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଦାରାସିକୋ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା ଦାରାସିକୋ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ହେଲା ମୁଜମାଉଲ ବେହେରେନ, ଆସିରି ଆକବର, ୟୁଗ ବଶିଷ୍ଠ, ସାଫିନାତ ଅଲ औलिया, ତାପରେ ସକିକାନ୍ତ ଇ औलिया, ଏସବୁ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଦାରାସିକୋ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ମୁନ୍ସି ମିଶ୍ରା ମହମ୍ମଦ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମିର୍ଜା ମହମ୍ମଦ ଯିଏକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଲାମଗୀର ନାମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ବାବର ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ତୁଜକି ବାବରୀ ବାବରନାମା। ତାପରେ ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ଯିଏକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହୁମାୟୁନ ନାମା ଲେଖିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା ତାପରେ ଲେଖିବେ ଆବୁଲ ଫାଜଲ ଲେଖିବେ ଆକବରନାମା ଆଇନି ଆକବରୀ। ତାପରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ତୁଜକି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଖ୍ୱାଜା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ ଲେଖିଲେ ତବକତ ଇ ଆକବରୀ। ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁସ୍ତାଦ ଖାନ ଲେଖିଲେ ମାସେର ଇ ଆଲାମଗୀର ନାମା। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଯିଏକି ଲେଖିଲେ ଫତୁ ଇ ଆଲାମଗିରି। ତାପରେ ଅବଦୁଲ ହାମିଦ ଲାହୋରୀ ଯିଏକି ଲେଖିଲେ ପାର୍ସନାମା। ତାପରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଇନାୟତ ଖାନ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଶାହଜାହାନ ନାମା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦାରାସିକୋ, ମଜମାଇଲ ବହରେନ, ସିରେ ଆକବର, ଇଗୋ ବଶିଷ୍ଠ, ସାଫିନାଟ ଅଲ औलिया, ତାପରେ ସାକିକାନ୍ତ ଇ औलिया ଲେଖିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ମୁନ୍ସି ମିର୍ଜା ମହମ୍ମଦ ଯିଏକି ଲେଖିଲେ ଆଲାମଗୀର ନାମା ଲେଖିଲେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଗଲ ପିରିୟଡ଼, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସ ବି କହିଲି। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ତେଣୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ମେଡିଆଭଲ ହଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁକ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ କି ଏଇଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେବ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେବ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଜମା ବି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆକୁ ଆଣିଛେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବା। ଓକେ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା ରାମନ ନାୟକ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜା ରାମନ ନାୟକଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମିରାଟ ଉଲ୍ ଆକବର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମାଦ କୌମୁଦି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମିରାଟ ଉଲ୍ ଆକବର, ଯେଉଁଟାକି ଆକବର ଏଇ ଯେଉଁ ଆରବିକ ଭାଷାରେ ଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ରାଜା ରାମନ ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସତୀ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ ଆପଣ 1829 ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୀତା ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୀତା ରହସ୍ୟ, ଆଟ୍ ଦ ଆର୍ଟିକ୍ ହୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଦସ
लिखिथिले एग्जाम में बहुत रे आसे कि गीता रहस्य किए लिखिछि आर्टिक होम वेद किए लिखिछि ना दैट इज पाल गंगाधर तिलक तापर आसे दीनबंधु मित्र जे कि आपण नीलदर्पण जे इंडिगो रिवोल्यूशन हेतला 1860 मसिया रे ओके दीनबंधु मित्र तापर रविंद्रनाथ ठाकुर जे कि लिखिले कोन ना होम एंड द वर्ल्ड आउट होछि गीतांजलि पई 1913 मसिया ताको नोबेल पुरस्कार मध्ये दिया जाइतला काकू ना रविंद्रनाथ ठाकुर जाको कुआ जाय विश्वगुरु बोली कुआ जाय जे कि गांधी जी ताको उपाधि देथिले एवं ए रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी जी को देथिले महात्मा आकादी मध्ये देथिले ओके तो नेक्स्ट आसिले तब नेक्स्ट आसिले कोन ना लाल लाजपत राय आपण माने सब जानिथिबे कोन लिखिथिले ना ऑन हैप्पी इंडिया हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड मेसेज ऑफ भगवत गीता तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो आपण मान जो कहली जो कोन ना लाल लाजपत राय कोन ऑन हैप्पी इंडिया के लिखिछन हिंदू मुस्लिम यूनिटी मेसेज ऑफ गीता रहस्य के लिखिछन ना लाल लाजपत राय तापर आसिले कि ना महात्मा गांधी जे के लिखले हिंद स्वराज नॉन वायलेंस ऑफ रेसिस्टेंस द वे टू गॉड बुझिला तेणु महात्मा गांधी जब हम जातिर पिता कहते जे कि अक्टोबर 2 1869 मसीह जन्मग्रहण करते और जनवरी 30 तारिख 1948 मसीह जहाँ डेथ होता जहाँ फादर ऑफ नेशन बोली कह जाए तेणु आपण मैंने मत कमेंट रे मेसेज करेंगे कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोली किए आख्या देते हु वाज दैट पर्सन ओके तो नेक्स्ट आसिला आपण मानकर नेक्स्ट आसिला आपण मानकर किए ना महात्मा गांधी पर आसिले स्वामी दयानंद सरस्वती आपण माने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जेतले आपण मानकर हेची तेणु दयानंद सरस्वती जे कि आपण माने जानिथिबे आर्य समाज आपण मानकर हेतिला तार मुख्य फाउंडर थिले दयानंद सरस्वती एवं तांका पुस्तक ना थिला मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज सत्यार्थ प्रकाश ओके इट होची मोस्ट इंपोर्टेंट एरा पढी जाइथिबे तापर आसिले कि ना सुरेंद्र बनर्जी एवं तांकर पुस्तक ना थिला कोन थिला ना द ए नेशन इन मेकिंग थॉट ऑफ इंडिया ओके ए नेशन इन मेकिंग थॉट ऑफ इंडिया थिला तापर नेक्स्ट आसिला कोन ना बंकिम चंद्र चटर्जी टा मोस्ट इंपोर्टेंट एटा होची कोन वेस्ट बेंगल जोटा हम बेंगल जो हम कहउचंती तो जो आपण मान जानिथिबे जो सन्यासी रिवोल्यूशन जो आपण मानकर हेतिला जोटा कि आपण मानकर सन्यासी रिवोल्यूशन जो आपण मानकर जो हेची ते सन्यासी रिवोल्यूशन जो कोन हेतिला ना सेही आनंद मत लिखिथिले जो थ्रू आपण मानकर कोन हेची ना वंदे मातरम जो वर्ड आसीची इट इज आनंद मत नोबेल जोटा कि केते मसिया लिखा हेतिला ना 1882 मसिया लिखा जाई केते मसिया रे ना 1800 कौन है ना 1882 मसीह लिखा जाए तेणु एग्जाम रे क्वेश्चन मध्य पड़ुची कि केते मसीह बुक पब्लिश होउची आनंद मठ आउटे थिला कोन ना धर्मतत्व आउटे थिला दुर्गेश नंदिनी ओके आउटे थिला कोन ना दुर्गेश नंदिनी तेणु बंकिम चंद्र चटर्जी मध्य पुस्तक मध्य लिखिथिले आनंद मठ धर्मतत्व आउट होची दुर्गेश नंदिनी ओके नेक्स्ट आसिले कोन ना सरोजिनी नायडू आपण जानि छन नाइटिंगेल ऑफ द जोटा आपण कहले कोन ना इंडिया बोली हम कहउछ नाइटिंगेल बोली कहले ओके तेणु जे सरोजिनी नायडू आपण जानि जे फास्ट महिला जे कि कोन होइतिले ना कांग्रेस रो कोन थिले ना प्रेसिडेंट थिले महिला कांग्रेस जे कि इंडिया रो ना आपण जे कहि माने जे कहिबे कि नै ये तो सेकंड थिले प्रथम होउछ कि एनिवेशन थिले जे कि से इंडिया से आयरलैंड रो थिले किंतु इंडिया कथा कहले कि होउछ ना दैट इज सरोजिनी नायडू तेंगु तांग पुस्तक रो नाम थिला कोन ना द गोल्डन थ्रेशोल्ड तांग पुस्तक रो नाम थिला गोल्डन थ्रेशोल्ड थिला ओके नेक्स्ट आसले कि ना वीडी सावरकर आपण मन समझते विनोदर दामोदर सावरकर तेंगु तांग पुस्तक रो नाम थिला द फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस एवं तांका आउट थिले कोन ना हिंदू तत्व ओके तापर आसे नेक्स्ट आसले ज्योतिबाई फुले जोटा कि आपण मन समझ जानथियो कोन ना गुलामगिरी जोटा कि आपण मानकर ज्योतिबाई फुले आपण मन एबे क्वेश्चन आस्थियो माइंड रे ज्योतिबाई फुले के बहुत जने ज्योतिबाई फुले विषय जानि नथिबे तेन ज्योतिबाई फुले हो जने सोशल रिफॉर्मर थिले जने समाज सेवी थिले एवं से कोन करथिले गोटे माली कास्ट जन्म करथिले एवं कास्ट सिस्टम को नै से बहुत प्रोटेस्ट मध्ये करिसंती एवं नारी शिक्षा पई मध्ये बहुत कुछ प्रयत्न करिसंती बुझियला तो सेति पई से कोन करथिले गोटे समाज तयारी करथिले जेटा कह जे सत्य शोधक समाज केते मसिया तयारी कराइथिले सत्य शोधक समाज ना इट मोस्ट इंपोर्टेंट 1873 रे कोन करथिले ना सत्य शोधक समाज मध्ये करथिले एवं 1888 मसिया रे ज्योतिबाई फुले को महात्मा आख्या मध्ये दिया जाइथिला जे कि महाराष्ट्र रे से जन्म ग्रहण करथिले ओके तो ये थिला केतेटा आपनकर बेसिक जोटा कि इंपोर्टेंट बुक जोटा विभिन्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु आसे बा एग्जाम रे आसे तेनु एटा को हमें नै के आस्थिले तेनु आपण माने वीडियो को देखंतु एवं आपनकर जहां भी मतामत अछि कमेंट माध्यम जणातु आ जोटा कि म कहली कमेंट माध्यम जणैबे महात्मा गांधी को नेशन ऑफ बा जो नेशन ऑफ द बुली नेशन ऑफ द जो कंट्री बोली कहा जाए किए देथिले तो सेटा मते आपण माने कमेंट रे मते जणैबे तेनु तेणु आपण मान समस्त रंजन ट्यूटोरियल को आउ थे स्वागत करुच्ची तेणु क्लास को भलसे देखंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करंतु एवं रंजन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करंतु एमते नुआ नुआ अपडेट पाइबा पई तेणु आउ एक नुआ क्लास रे हम देखाबा नमस्कार जय जगन्नाथ।